Okay, Assalamualaikum. Untuk kelas hari ni, saya buat blended ya. Separuh daripada saya rekodkan. Sejam yang pertama, kita ada face-to-face lecture. So, another 2 hours, awak boleh browse saya punya information yang saya letakkan dalam My Guru. Untuk new student yang baru add subjek saya, yang baru lepas tunggu add and drop, so this is another useful website. Boleh juga digunakan untuk pelajar-pelajar yang dah lupa, yang nak recall balik dalam 2 minggu lepas apa yang dah saya ajar mengenai Python. So this is www.tutorialspoint.com Python 3. So this is for Python 3 . Satu lagi tu ada juga dari Tutorials Point, tapi itu Python 2. So, and again, from my last explanation, there are a lot of difference between Python 2 and Python 3. So, I need all of you to concentrate on Python 3. Start dengan home. So, start daripada home, what's new and so on. Yang ni boleh baca lah. Semua kita dah buat sampai environment setup. Yang ni dah sudah. So, this is the basic syntax. Boleh klik kat basic syntax. Ini adalah contoh basic syntax. Yang ini adalah shell. Print hello Python. So, this is on Linux, this is on Windows. Python identifier. So, yang mana nak refresh, nak tahu jenis-jenis identifier yang ada, variable yang ada dalam Python, boleh go through to this website. Okay, di dekat belah kiri, dia ada ajar basic syntax, dia ada variable types yang saya dah sentuh 2 minggu lepas. So, kita ada integer, kita ada float, kita ada string, boleh tengok balik. And then, basic operators such as addition, arithmetic, comparison, logic operator, membership, identifier operator, and so on. Yang ni pun boleh tengok balik. So, dekat setiap satu modul ni, dia akan ada sediakan contoh-contoh yang awak boleh gunakan, awak boleh copy, masuk dekat dalam Tony. Okay, then dia ada juga decision making. This is decision making. Last week, I teach you about this. Kita ada single statement suit, and then boleh tengok balik loops. Okay, boleh tengok balik loops, boleh tengok number, string, list, and tuples. So, string, list, tuple saya tak ajar, dictionary saya tak ajar. So, yang ni biar dulu, cuma hari ni saya nak tunjuk pasal functions. Okay. So, untuk function biasanya ditulis syntax ni adalah begini. So, dekat depannya akan ada define, function names, parameters, function, this is the function, start dengan functions, and then we have the function experience. So, last week saya dah tunjuk sekejap, saya dah tunjuk sikit rasanya apa dia functions. Function ni sama juga dengan loop dan juga statement. Dia adalah case sensitive untuk Python yang mana lepas ada titik bertindih, next line mesti indent 4 space ke dalam, mesti indent ke dalam ataupun perlu letakkan 4 space bar. Kalau tak, dia akan keluar error. So, example, the following function takes a string as input parameter and prints it on standard screen. So, this is example. So, this is one statement, one function which print one statement. So, this is the statement. This function will print a pass string into these functions. So, this is the example. So, function definition is here. So, this is the function and this is your main program. So, every time when you run this program, first it will call it as this is the first call to user defined functions, and then again second call to the same function. So, this is the print me. Okay, this will call the functions. Nampak tak nama dia sama? Print me. So, dia akan panggil function ni. And then, this is the first call yang ada string kat dalam ni. Dia akan ambil, take it as argument dan pass dekat string. Okay. So, next line.
dia akan panggil function yang sama, print me. Lepas tu dia akan hantar word yang ada dekat dalam print me ni dekat dalam argument. So string. So dia akan ambil string ni. So dia akan baca this print a pass string into this function. So print again second call to the same functions. So this is the output for this function.